पिता परमेश्वर प्रभु विश्व अच्छा आम उपस्थित अच्छु आज आमको प्रभु आशीर्वाद करंतु आमकर जीवन में जेकोसी बोझ भार ताहा प्रभु दूर करंतु आम मैंने देखा परमेश्वर अभिषेक आमन जीवन में प्राप्त होगापाई प्रभु आमन को प्रकार ताहा बाट फिटाती रास्ता उन्मुक्त करती परमेश्वर तांको वाक्य माध्यम सब कार्य करती परमेश्वर तांकर वाक्य माध्यम सब कार्य करती तांको वाक्य ही सबकिछि वाक्य माध्यम आमन जीवन रो सब अभिषेक आसे वाक्य बिना आमे कौन सी विषय आम उद्धार हो पारिबो नहीं आमने जेकोसी बोझ भार उद्धार होगापाई हेले वाक्य माध्यम आमको उद्धार होगा पड़ो ईश्वर वाक्य माध्यम आमको उद्धार करेंगे वाक्य ही आमन जीवन सब आमन जीवन रास्ता फिटेबार एकमात्र विषय हूँ ईश्वर को वाक्य वाक्य आमनकर रोग सुस्थ करेंगे वाक्य आमनकर दुख दूर करती वाक्य आमनकर चिंता बोझ भार दूर करती वाक्य ही आमन को ऊपर को उठाती वाक्य आमन को सामर्थ्य दियंती वाक्य आमनकर बल दियंती हालेलुया ईश्वर वाक्य हूँ अनंत काल स्थायी ईश्वर वाक्य ही आमन जीवन में सबकि आशीर्वाद बाट फेटेबार एकमात्र विषय हूँ वाक्य हालेलुया वाक्य बिना आम कौन कार्य करें कौन विषय सफल लाभ हो नहीं आम जदि चाकरी करुचु चाकरी क्षेत्र में आम जदि चाकरी जदि आम सुरक्षित आम चाकरी लाइफ जी आम कटे बोल भावु ताले ईश्वर को वाक्य को आम गुरुत्व देवा आमर सुस्थ सबल जीवन कटेवाई हेले आम वाक्य को गुरुत्व देवा आमर जीवन को जदि शांतिमय जीवन में आम आगेबू ताले वाक्य को आम गुरुत्व देवा आम परिवार जदि शांति आम रहू बोली चाहूँ ताले ईश्वर को वाक्य आमको कौन करा पड़ो प्रथम स्थान देवा पड़ो ईश्वर वाक्य को आम निजर करार अच्छी ईश्वर वाक्य को ध्यान करार अच्छी ईश्वर वाक्य को पाकली करार अच्छी ईश्वर वाक्य को गुरुत्व देवार अच्छी ईश्वर वाक्य को सम्मुख रखार अच्छी ईश्वर वाक्य आमको आलोक ईश्वर वाक्य आमको आगे नेबे ईश्वर वाक्य को आज आम गुरुत्व देवा ईश्वर वाक्य उपरे वाक्य आम जीवन में मुख्य विषय वाक्य हूँ अनंत काल स्थायी वाक्य केबे कौन हजिजीव ना नष्ट हो ना वाक्य केबे हेले लोप पाइब नहीं देखा प्रथम पितर 1:25 पद लिखा जाए किंतु ईश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी यह से सुसमाचार वाक्य जहाँ तुम माने निकट में प्रचारित होइछि जो विषय आम शुणुअछु जो विषय जगत रे प्रचारित होउछि जो वाक्य गुड़िक आम मान कर्णगोचर पहुँचुअछि जो सुसमाचार आम कर्णगोचर पहुँचुअछि यही सुसमाचार यही वाक्य गत दिन थिला एबे अछि आगामी दिन मध्य यह रहिबो हयतो आम मानकु हयतो भयभीत कराई किए हयतो कराई दे पारंती आमको हयतो किए कौन से विषय हयतो चपड़ा मारी पारंती आमको दंडित करि पारंती भयभीत करि पारंती प्रभु को ठारू तो आमे देखुचु जे आम मानक विरुद्ध रे हयतो किछि ना किछि अस्त्र निर्मित होई पारे किंतु ताहा सफल मत हेबो नहीं आमन विरुद्ध रे जेकोसी अस्त्र निर्मित हुए प्रभु लोक मान विरुद्ध रे प्रभु को विश्वास करने लोक मान विरुद्ध रे जेकोसी अस्त्र निर्मित हुए जिसाय 54 तार 17 पद लिखा जाए जे आम मान विरुद्ध रे जेकोसी अस्त्र निर्मित हुए ताहा सफल हेबो नहीं हालेलुया कि तथापि आमको हयतो शारीरिक भाव में हयतो आमको भयभीत कराई पारती किए हयतो आमको विरोध करि पारती आमको हयतो ताड़ना करि पारती आमको मारी पारती आमर लुंठन करि पारती आमको विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि करि पारती हयतो आमे माने हयतो समस्या पड़ू आमे हयतो लोप होइजिबु आमे हयतो प्रभु ठार दूर को पळै आसिबु प्रभु ठारे आमे हयतो स्थिर रहिबु नाही किंतु
ବାକ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ, এই ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 1:25 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ, ଅନନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଳ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦିନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଲୋପ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ହয়তো ମରିଯିବୁ, ହଜିଯିବୁ, ପଛେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେହି ଲୋପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। হয়তো এই বাক্যକୁ হয়তো গোটাଏ ବାଇବଲ হয়তো କିଏ ଜଳେଇ ଦେବ, କିମ୍ବା হয়তো ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ହয়তো ଚିରିଦେବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଏହା ସତ ବାସ୍ତବ ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେହି ଲୋପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋପ ହয়তো ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋପ କେହି କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ତା'ର ସୁସମାଚାର, ସବୁ କର୍ଣ୍ଣଗଛରେ ତା'ର ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ରହିଛି, ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଜିସାୟ 40:8 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହେବ ନାହିଁ, କମିଯିବ ନାହିଁ, ମଳିନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଉଜ୍ଜଳ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ, ସେ ଦୀପ୍ତିତୁଲ୍ୟ, ସେ ଦୀପ। ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଏକ ଦୀପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ଦୀପ୍ତିତୁଲ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମିତି ଦୀପ୍ତିତୁଲ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଦୀପ୍ତିତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ମାନ ତଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକ ଦେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ, ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ, ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ, ଆମଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଆମର ନିଜର କରିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟକୁ ନେବା, ନିଜର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ଆଦିରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଜାଜଲମାନ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦିରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା। ଦେଇଦେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, এই ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। এই ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, এই ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। এই ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା এই ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ଆମର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବୋଝ ଭାର ଯାହା
এই বাক্য আমাকে সଜାড়ি দেবে। আমার এই বাক্য আম হৃদয় অন্তর্গত রহিলে কৌশি প্রকার অন্ধকার ক্ষমতা শক্তি না যে আমাকে বিনাশ করব। কারণ আম মধ্যে ঈশ্বর বাক্য রই থাকে, আমার হৃদয় অন্তর্গত ঈশ্বর বাক্য রই থাকে। সেপাই গীতরে লেখা যায় যে তোর দিবারাତ୍ର তোমার বাক্যকে মু সঞ্চয় করুছি। হালেলুয়া। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା। ଆମକୁ ଲୋକ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ହୁଏତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରଖୁଛୁ ତାହା କେବେ କାଢ଼ି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଠି ୱାନ୍ସ ଥରେ ଯିଏ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ପାପ ତୁମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିଦେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବ, ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁ। ଦେଇଦେଲ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହয়তো ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଦେଇଦେଲ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହয়তো ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହয়তো ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଖରାପ, ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ହয়তো ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ହয়তো ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟାଏ କର୍ମ ଭଲ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପୂଜା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ହয়তো ଭାବନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହয়তো ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ହয়তো ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହয়তো ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ସେଇଠି? ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ହয়তো ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ, ଦେଇଦେଲ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହয়তো ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିଁ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମନ୍ଦ ଅଟେ। କାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ବାସ କରୁନାହିଁ। ଶରୀର ପାପରେ ଅଛି, ଆଉ ପାପମୟ ଶରୀର କେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯଦି ଚାଳନାରେ ସେ ଚାଳିତ ହେଉଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବଶରେ ଯଦି ଚାଳିତ ହେଉଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଇଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ଯଦି କହୁଛି ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ପାଇଅଛି। ଦେଇଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ଵ ହେଉ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯେଉଁ ଉପାସନା, ଯେଉଁ ପୂଜା ଯାହା କରୁନା କାହିଁ, ଯଦି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବା ପଢ଼ୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ସୁସ୍ଥ ଆସିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜି ବାକ୍ୟ କେତେଜଣ ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ ବା ପଢ଼ୁଅଛୁ? ଦେଇଦେଲ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଅଛୁ ତାହା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ହয়তো କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହয়তো ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଅଛୁ, କିମ୍ବା ବାଇବଲର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିକି ହয়তো ଆମେ କାହାକୁ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହয়তো କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଅଛୁ। ଯାହା କର, ବାଇବଲ ତ ପଢ଼ୁଛ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛ, ତାକୁ ଶୁଣୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ ମାନେ
से वाक्य तुम जीवन में केवे ना केवे हयत कार्य कर। हालेलुया। जीवन परिवर्तन हम यदि वाक्य जे पढ़ुची ताकू बाधा दियो नहीं। से वाक्य पढ़ंतु, ईश्वर बाइबल पढ़ंतु, सी आम विरोध करंतु, आमको आम सपक्ष कथा कहतु विपरीत कथा कहतु। यदि बाइबल पढ़ुची पढ़ंतु, बाइबल पढ़ी सब विषय बुझंतु, ठीक करू भूल करू, आमको बाड़ आमको चापड़ा मारू कि न मारू। हालेलुया। से किसी असुविधा नहीं। वाक्य जड़े पढ़ुची तो उत्तम विषय। कारण देखा वाक्यर विषय गुरुत्व केते देखा से प्रथम भीतर 1:23 पद लिखा जाए, जेणु तुम्हें माने क्षयणीय बीजरू नुहे बरं अक्षय बीजरू अर्थात ईश्वर जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होइछ। जड़े व्यक्ति पुनर्जात धार्मिक प्राप्त हवा, पुनर्जात होची धार्मिक प्राप्त हवा, पापरु मुक्त हवा। धार्मिक धर्म नुह धार्मिक प्राप्त। जड़े धार्मिक प्राप्त के प्रकार हुआ ईश्वर वाक्य जिते शुणे, ईश्वर वाक्य को जो माने पढ़ती बा शुणती आ विश्वास करती से माने धार्मिक प्राप्त हुंती, पुनर्जात हुए। तार अर्थ होची पापमय जगत से नूतनीकृत हुए, तांकर जीवन नूतनीकृत हुए, तांकर कार्य नूतनीकृत हब, तांकर समस्त प्रकार मनोभाव नूतनीकृत हब, तांकर समस्त चलापथ नूतनीकृत हब, तांकर व्यापार बिजनेस चाकरी सबकिछि नूतनीकृत हब। समस्या गुड़िक समस्या पृथक एक नूतन धारा सब कार्य को से आगे नहीं नेबे। नूतन सृष्टि हब, नूतन जीवन नूतनीकृत, तांकर धार्मिकता रे नूतनीकृत हब से। हालेलुया। यहाँ कि प्रकार हेब वाक्य माध्यम हुए। यदि मोर जदि निशापान अच्छी, मत निशार मुक्त हबार अच्छी, मत नूतनीकृत जीवन हबार अच्छी, ताले ईश्वर वाक्य आम शुणा कि पढ़ा आम जीवन सुधारी जीव। आमनकर जीवन यदि राग हिंसा क्रोध अच्छी, आम विरोध करुचु, एक आरेक आम कौन करुचु ना ताड़ना करुचु। यदि मोर कार्यकलाप मु जानूँ मोर कार्यकलाप खराब, मोर नम्रता नहीं, भद्रता नहीं, विश्वता नहीं, सहिष्णुता नहीं, परोपकार नहीं, यदि आम देखुचु ताले ईश्वर वाक्य पढ़ा द्वारा ताहा नूतनीकृत हेब। नूतन भाव में आम जीवन को कौन हेब आम गढ़ी तोड़ा। हालेलुया। पुनर्जात वाक्य माध्यम ईश्वर वाक्य माध्यम जड़े नूतनीकृत हुए, सब नुआ नुआ लगे, मन प्रफुल्ल आसब, नुआ मन सदाबले दुख थाए खुशी मन आसब। हालेलुया। प्रफुल्ल मन आसब, दुर्बल शरीर सुस्थतार अनुभव आसब, हयत रोग थब किंतु सुस्थतार अनुभव आसब। कहीदेल 100 रोग शरीर थब किंतु रोगाक्रांत बोली से अनुभव करिव नहीं। जदि भाईब मोर संपूर्ण भाव में कारण मन में तांकर हिम्मत आसब, परमेश्वर ताको से प्रकार हिम्मत देवे। आ विभिन्न प्रकार परिस्थिति जिते बोझ होगी आसे, ईश्वर वाक्य शुणा पढ़ा द्वारा इज्जत करने द्वारा परिस्थिति से बाहरी आसब, से अनुभव कर परिस्थिति कि प्रकार उद्धार हेली। नूतनीकृत सब विषय नूतनीकृत हुए। हालेलुया। ईश्वर वाक्य द्वारा ही सब किसी नूतनीकृत हुए। जोहन 3:3 लिखा जाए, यीशु तांको उत्तर देले, सत सत मु तुमको कहूँगी, पुनर्बार जन्म नहेले के ईश्वर को राज्य देखिपारे नहीं। पुनर्बार जन्मर होची पापर दासत्व बंधन मुक्त हवा बा परित्राण प्राप्त हवा बा धार्मिक प्राप्त हवा। यह होची पुनर्जीवन। आम जीवन ये यीशु वाक्य को निजर कलु, यीशु वाक्य श्रवण कलु, यीशु वाक्य को आम मैंने हृदय रखिलु, से समय आमकर कौन हुए आम जीवन में धार्मिक मंजी आम जीवन को आसे। आम से समय धार्मिक प्राप्त हो, नूतनीकृत हो, नूतन जन्म लाभ करूँ यीशु वाक्य को निजर करने द्वारा। आ समय आमकर परमेश्वर तांकर स्वर्गर अभिषेक द्वारा फिटाती। आस देखा ये वाक्य केते लोकंक निकट में पहुँची थिला, से माने कौन भूल कले।
आउ केते लोकंक निकट ईश्वर वाक्य पहुँचला से माने कौन ठीक कले कारण ईश्वर वाक्य को जदि आम निजर न करिबा ताहाले आमे माने बहुत दंडर सम्मुखीन आमको हवाक पड़े। ईश्वर वाक्य जदि मो सम्मुख में पहुँची ईश्वर वाक्य जदि मो सम्मुख में आसी ताकू आम निजर करवा किंबा ताकू आम परित्याग करवा तो निजर करवा द्वारा कौन हुए आ परित्याग करवा द्वारा कौन हुए ताहा मत बाइबल लिखा जाए। हालेलुया। जुनस 1:2 पद लिखा जाए। जुनस 1:2 पद लिखा जाए। 2 पद लिखा जाए 1-2 पद लिखा जाए। अमीयंक पुत्र जुनसंक निकटे सदाप्रभुंकर यही वाक्य उपस्थित हैला। अमीयंक पुत्र जुनसंक निकटरे सदाप्रभुंकर यही वाक्य उपस्थित हैला। यही वाक्य को वाक्य तापर पर लिखा जाए एक वाक्य जुनसंक निकटे सदाप्रभुंकर वाक्य जुनसंक निकटे उपस्थित हैला। जुनस जने भविष्यत वक्ता थिले। जुनस जने ईश्वर को भय करिबा ईश्वर आराधना करिबा भय करिबा ईश्वर उपासना आराधना करिबा जने व्यक्ति जुनस से जुनस ईश्वर को भयभक्त करिबा जने व्यक्ति निकट ईश्वर कौन कले वाक्य देले। हालेलुया। जुनस जने भविष्यत वक्ता थिले ईश्वर सेवक थिले ईश्वर आराधना करुले देल ईश्वर महिमा करुले से जुनस निकट रे ईश्वर वाक्य पहुँचला। ईश्वर कहले कौन कहले देखा 2 पद लिखा जाए उठ निनिवी महानगर को जाओ और तही विरुद्ध रे घोषणा करो कारण सेमानकर दुष्टता आम्ब सम्मुख में उपस्थित होइछि। जुनसंक निकट रे सदाप्रभुंकर वाक्य पहुँचला। सदाप्रभु कहले उठ जाओ निनिवी शहर को जाओ। क्या कह जाउछि जुनसंक कह जाउछि उठ आउ जाओ। जुनस कौन करुछन्ति एथर जुनस कौन करुछन्ति आमे देखिबा 1:3 पद लिखा जाए मात्र जुनस सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को पलाई जीवा निमंते उठिले और जाफनगर को जाई तर्शीगामी एक जहाज पाइले तहु से तहिर भड़ा दे सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को सेमानक संगे जीवा निमंते से जहाज रे चढ़िले। एइटी आमे देखुछु जे जुनस को सदाप्रभु कहिले वाक्य देले जा उठ निनिवी को किंतु जुनस ये लिखा जाए जुनस कौन करछन्ति मात्र जुनस सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को पलाई जीवा निमंते उठिले। सदाप्रभुंक छामुरे जुनस थिले। हालेलुया। कोड थिले जुनस कोड थिले सदाप्रभुंक छामुरे थिले से एणे तेणे कुआडे बाहर न थिले। जुनस सदाप्रभुंक छामुरे सदाळे थिले। आमे आम मानकर जीवन को आम सदाप्रभुंक सम्मुख में सदाबले रखा दरकार। आम बहुत समय आम निजको सदाप्रभुंक ठारू दूर रखी था आम जी हो ना कहीं आम कही था आम ईश्वर भय भक्ति करवा लोक पूजा उपासना आराधना करवा लोक किंतु केते समय परमेश्वर सम्मुख में रोच भाई। हालेलुया। ना 24 घंटा सदाप्रभुंक सम्मुख में बाहर रोच केतले केमती क्या भा टिके समय यदि पाइला सदाप्रभुंक निकट रे आसी बसी जाउछ। देल मनुष्य जीवन रे आमे माने समस्ते सदाप्रभुंक सम्मुख रे जीवन कटेवा होची गुरुत्वपूर्ण। आमे केते जण अछु जे सदाप्रभुंक सम्मुख रे जीवन कटौछु सदाप्रभुंक सम्मुख रखी आमे आगे चलुछु।
ଚୁନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ ପଳେଇଗଲେ, ଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଛୁ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଚୁନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉଠ ଯାଅ। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବ। କିଛି ନା କିଛି କହିବେ, କର ଏଇଟା କର। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ଭୟ ଭକ୍ତି ସହିତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମକୁ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଏହା ଏକ କ'ଣ ନା ମୋଜ ମଜଲିସ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେମାନେ ନମ୍ରତା ଭୟଭକ୍ତି ସହ ଆମକୁ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ନମ୍ରତାରେ ଆଗେଇବାର ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କଟାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରୁ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ନିଜର ମାନିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନସ କ'ଣ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ, ସେ ଯାଇକରି କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୋର ଭାବରେ ଚୋରି କରିକି ପଳାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକିରି ପଳାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୁନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ବସ୍ ଯଦି ଆମେ କଟକ ଯିବୁ, ଆମେ ହয়তো ବହୁତ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଟିଟିକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିଟି ଯେ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଯାହା ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ହେ ଟିଟି ଆଉଛି ତ, ସେ ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଯିବ। ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲେ ଟିଟି ପଳାଇବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ଇଆଡ଼େ ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ? ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଠକିକି ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେସବୁ ଠକୁନାହାନ୍ତି। ଜୁନସ ଠକୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠକୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଠକ କିମ୍ବା ନ ଠକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତ ପଳାଇ ଯାଉଛ। ଏଇଠି ଦେଖିବା, ତର୍ଷିସକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଜାଫୋ ନଗରକୁ ଯାଇ ତର୍ଷିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ତହିଁର ଭଡ଼ା ଦେଇ, କ'ଣ ଦେଇ? ଭଡ଼ା ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଭଡ଼ା ଦେଲେ, ଟିକଟ କାଟିଲେ। ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଦେଲିନି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ଦେଖିଲା ଏ ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଭଡ଼ା ଦେଇକି ତ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତାର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ? ତମେ ଭଡ଼ା ଦିଅ କିମ୍ବା ନ ଦିଅ, ତମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛାମୁରୁ ତ ପଳାଇ ଯାଉଛ ନା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ସେ ତା ଛାମୁରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ନିନିବେର ଲୋକମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଅତି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜୁନସଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନସ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ଯିବା ହয়তো ସହଜ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ମାନେ ଏକ ବଳି ପଡ଼ିବା ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ଗଲେ ହয়তো ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ହয়তো କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ତ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିତେ ଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଳି ପକାଇଦେବ। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ, ତୁମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କର, କୁହ। ତ ସେ ନିନିବି ସହରରୁ ନ ଯାଇ ଭୟଭୀତ ହେଇ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଳାଇ ଯିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ତୋଫାନ ଉଠିଲା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଉଠିଲା। ସେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ, କାହିଁକି ଏ ବିପଦ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଏସବୁ ବିପଦ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ନାଁରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଜୁନସ୍ ନାଁରେ ଗୁଲି ଉଠିଲା। ଜୁନସ୍ କେଉଁଠି ଖୋଜ ଖୋଜ, ସେ ଯାଇକରି ପାତାଳରେ ଜାହାଜର ଅତି ଗଭୀରକୁ ଯାଇକରି ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୁନସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଆରାମରେ ସିନା ଶୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆରାମ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରୁଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆରାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲି। ତମେ ଯେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସଫଳ କଲେ ତୁମର ଆରାମ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନସଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା, ଜୁନସଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ, ଉଠେଇଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛ, କାହାର ସେବା କରୁଛ, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲେ। ସେଠୁ ଜୁନସ ସବୁ ଗଳଗଳ କରି କହିଦେଲା। ତହିଁରେ ଏଠି 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଜୁନସ 1:10 ଲେଖା, ଏଥିରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମହାଭୀତ ହୋଇ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ କି କର୍ମ କରିଅଛ, ତୁମେ ଏ କି କର୍ମ କରିଅଛ। କାରଣ ଜଣାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନାବିକମାନେ ଦେଖିଲେ। ଇଏ କି କର୍ମ କଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ। ତଥାପି ଜାହାଜ ନାବିକମାନେ ବହୁତ ମାଲପଟା ପକାଇଦେଲେ, ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କୂଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ। ଜୁନସକୁ କୁହାଗଲା, କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମୋତେ ଧରି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅ। ତ ନାବିକମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ଜୁନସକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛକୁ ପାଟି ହାଁ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୁନସ ଜାହାଜରୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାଛ ଖାପ୍ କିନା ଖାଇଦେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାଛ ଗିଳି ଦେଉଛି, ପାଟି ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଜୁନସ କେଉଁଠି, ପେଟ ଭିତରେ। ଜୁନସ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ପଙ୍ଖା ଥିଲା କି, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କି? ଜୁନସ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପଙ୍ଖା ନାହିଁ, ଏସି ନାହିଁ, କୁଲର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ କି? ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ ନା। ଆଉ ମାଛ ଯାହା ଖାଇଥିବ ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିବ। ଆଉ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ହଜମ କରିବାର ପାକସ୍ଥଳୀ ଥିବ। ମାଛର ପାକସ୍ଥଳୀ କହୁଛି, ତତେ ହଜମ କରିବି। ଜୁନସ ଟାଣି ହେଉଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ହଜମ ହେବି ନାହିଁ। ସେ ତାକେ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁ ନା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମସଲା ମସଲି ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ବୁଲେଇ ଦେଉ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁ। ସେ କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପକାଉ ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଖାଏ ସେମିତି କ'ଣ ସେ ବାହାରେ କି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତା'ର ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଗୁଡ଼ି ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ। ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ସେମିତି ଅଛି, ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାଛର ପାକସ୍ଥଳୀ କହୁଛି, ତତେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ଜୁନସ କ'ଣ କରୁଛି, ଟାଣି ହେଉଛି।
तार गोड़ हयतो पेस्ट पाई जाऊँ से टाणी हो हालेलुया ग्राइंड हो सदाप्रभु निकट जुनस प्रार्थना कले परित्राण सदाप्रभु ठार आसी ये समस्त प्रार्थना कले द्वितीय 2 रे लिखा जाए जुनस को लेकरी समुद्र पर बांति करदे माछ जो बांति करदे तापर पुणी लिखा जाए 3:1 पद लिखा जाए जुनस 3:1 पद लिखा जाए अनंतर द्वितीय थर सदाप्रभुंकर यही वाक्य जुनस निकट उपस्थित है द्वितीय थर प्रथम थर कही उठ जाओ निनिवी सहर को जाओ से मान को प्रचार कर सेटा प्रथम थर कौन कले जुनस सम्मुखर छुहे मारदेले जहाज भितर गले जहाज पेट भितर गले पेट भितर पुणी से समुद्र कूल आसिले जो आसिले द्वितीय थर परमेश्वर पुणी कहते छाड़ी ना ते हालेलुया ते मुझे जोटी पठाइबा से जावाक पड़ो द्वितीय थर कहले जाओ से निनिवी सहर को जाओ आ कह हालेलुया प्रचार कर तापर 3:4 पद लिखा जाए जुनस नगर प्रवेश करिवार आरंभ करी 1 दिनर पथ जाई उच्च स्वरे घोषणा करी कहले जथा आउ 40 दिन गत हेले निनिवी उत्पादित हेब एथर ईश्वर वाक्य कौटी पहुँचला निनिवी सहर रे ईश्वर वाक्य पहुँचला हालेलुया किए पहुँचैले जुनस पहुँचैले जुनस ईश्वर वाक्य को निनिवी सहर पहुँचैले आ निनिवी सहर लोक माने भयंकर लोक दुष्ट प्रकृतिर लोक एक को हाणिबा काटिबा लोक हालेलुया भयातंक जीवन सेठी लोक कटाती सबु किछि पापमय सहर दुष्ट प्रकृतिर लोक समष्टि से सदाप्रभुंकर इच्छा से सहर को नष्ट करदेव से सहर जुनस सदाप्रभुकर वाक्य जुनस माध्यम निनिवी सहर पहुँचला ईश्वर तांकर वाक्य को निनिवी सहर को पहुँचैले जुनस माध्यम हालेलुया से जहाँ माध्यम पठाऊ ना कहीं ईश्वर वाक्य पहुँचबार अच्छी यदि ईश्वर वाक्य से दुष्ट प्रकृतिर लोक मान निकट पहुँचला तापर कौन घटुची देख तापर 6 पद लिखा जाए अनंतर यही सब कथा निनिवीर राजा निकट उपस्थित हुए से अपना सिंहासन उठी और आपणर वस्त्र काढ़ी चट पिंधि भस्म बसिले किए राजा निनिवी सहर राजा भयंकर राजा सब लोक माने भयंकर से माने ईश्वर वाक्य को शुणिले से माने ईश्वर वाक्य शुणिकी से माने कौन कले पाउंसरे गोली हेले अखा पिंधिले मन परिवर्तन कले क्रंदन कले हालेलुया परमेश्वर निकट रे निजक समर्पण कले देख फरक देख ये माने दुष्ट प्रकृतिर लोक यही निनिवी सहर लोक माने ईश्वर भय भक्तिकारी लोक नुहंती ये लोक माने संपूर्ण भाव रे विनाशकारी लोक हंतकारी लोक विरोध विनाशकारी मंद प्रकृतिर लोक ये माने ईश्वर को भय करती नहीं किंतु क शुणिले से माने निजकु नम्र कले हालेलुया से माने कौन कले पश्चाताप कले पिता परमेश्वर निकटे भूल मागिले किंतु परमेश्वर को सम्मुख रहिबा लोक जे कि जुनस सी पलि जाते फरक देख जुनस परमेश्वर लोक
परमेश्वर उपासना करवा लोक, परमेश्वर भय भक्ति करवा लोक, किंतु परमेश्वर निकट परमेश्वर वाक्य जुनसंग निकट मत पहुँचला, जा उठ आउ से परमेश्वर वाक्य ये दुष्ट मान निकट मत पहुँचला। दुई जन जुनसंग निकट मत ईश्वर वाक्य पहुँचला, दुष्ट प्रकृति लोक मान निकट मत ईश्वर वाक्य पहुँचला। कि जुनस जड़े परमेश्वर भय भक्ति लोक है से पलि जाऊँ ईश्वर वाक्य मानुना, आउ मंद प्रकृति लोक दुष्ट प्रकृति लोक मैंने एमाने कौन कर मानुचंती। फरक देख, से मैंने मानिले ईश्वर वाक्य भयभीत हेले, कंपिले देदेल। तो आज आमे माने ईश्वर वाक्य को आमे मानिबा, परमेश्वर वाक्य को आमे निजर करिबा मानिबा। सदाप्रभु आमर सपक्ष से साहाय्य करेंगे, से जहाँ आम द्वारा करने कहती से परमेश्वर न करने छाड़े नहीं, से करेंगे। तांकर वाक्य नूतन सृष्टि करती, तार वाक्य जीवन दियंती, तांकर ईश्वर वाक्य सबकि परिवर्तन कर दियंती। ईश्वर निजे मत परिवर्तन हो गले। 3:10 लिखा जाए, 3:10 लिखा जाए, तो से माने जे अपना अपना कुपथरु फेरिले सेमानकर एही कर्म परमेश्वर देखिले। तहिरे से माने फेरी चलती बोली परमेश्वर देखिले, पुणी सेमानकर प्रति जो अमंगल घटाइबे बोली कही परमेश्वर तद विषय दुखित होई ताहा घटाइले नहीं। देदेल परमेश्वर मत बदली परमेश्वर तांको वाक्य परमेश्वर निजे मत बदली जाती। तर तांको वाक्य से निजर डिसीजन को से बदली देले। तो से आम आसु समस्ते जे प्रभुंर वाक्य प्रति आम गुरुत्व देवा। ईश्वर वाक्य आमर सबकि, ईश्वर वाक्य आम पढ़ा एवं प्रार्थना करवा। ईश्वर वाक्य आम बहुत संचय करवा, पढ़ा, निजर करवा। वाक्य हूँ आम जीवन रे सबकि। वाक्य ही आमको जीवन को परिवर्तन आनिब, वाक्य आमर जीवन को सजाड़। ईश्वर वाक्य ही आम जीवन रे महत्व देवार अच्छी, गुरुत्व देवार अच्छी। परमेश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसु समस्त प्रार्थना करिया।